ओके स्टूडेंट, गुड गुड इवनिंग। तो आज आम क्लास को स्टार्ट करवा। आज जो टॉपिक अच्छी, हाँ, गुड आफ्टरनून। चारिटा हो से गुड इवनिंग भी चलो, गुड आफ्टरनून कहले भी चलो। ओके, चलो। तो एबे आम डिस्कशन करवा क्लास को जे आज जो टॉपिक रखा है फास्ट क्लास में तुमको इंग्लिश ग्रामर रो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई जे जमती कि पार्ट ऑफ स्पीच कहले कौन बुझा, नाउन कौन, नाउन वर्ब कौन, आर्टिकल कौन, ये समस्त ऊपर आम ओवरऑल डिस्कशन करथिले। तो ता सहित आम डिस्कशन करथिले जे वर्ड काहू कहबा, तुमरो सेंटेंस काहू कहबा, फ्रेज काहू कहबा, क्लज काहू कहबा, ए समस्त रिलेटेड आम डिस्कशन करथिले। तो आज जो टॉपिक आज मुझे रखी एटा टेन्स रखा है। आज क्लास हूँ टेन्स। देख, टेन्स रु टोटाल चारोटी क्लास ले 30 मिनिट चारोटी क्लास। आज 30 मिनिट क्लास आउ 30 मिनिट तो चारोटी क्लास ले। चारोटी क्लास रे तीनोटी क्लास तुमको रहिबो थ्योरी क्लास और शेष क्लास रे आमे किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा, जोटा कि तुमरो ओ डब्ल्यूएसएससी सीजीएल रिलेटेड जोड़ा रोचे। मन रख, ये जो क्लास तुमको करा जाउछि स्पेसिफिक सीजीएल ओरिएंटेड ए क्लास रखा होछि। जदि गोटे पिला ए इंग्लिश रे क्लास को मध्ये करूछि, ओवरऑली तारो जेमते कि ओएस रे तुमे इंग्लिश रे लिखुछ एसे, इथरे भी तुमरो हेल्प हेजिवो। ओएस रे किछि ग्रामाटिकल मेन थाए इंग्लिश रे, सितरे भी तुमरो हेल्प हो। ता सहित जो माने प्रिलिमिनरी रखुछ आज इंग्लिश रे पैसेज अछि, सितरे किछि किछि वोकाबुलरी मध्ये गोटे पचार थाए। सितरे मध्ये 1.1 पॉइंट रे किछि तुमको बेनिफिट भी पाई परिबो। स्पेसिफिक जो इंग्लिश टा जो मान ओएस मेन रे एटा तुमको बेसी हेल्प करिवो। ता सहित जो मान सीजीएल पाई स्पेसिफिक अछि, सितरे भी तुम मान पे हेल्प करिवो। अच्छा, तो मु पीडीएफ को शेयर करूछि तुम मान सहित। पीडीएफ शो होला बिले, पीडीएफ शो होइछि। ओके, ठीक अच्छे। तो आज हूँ आम फास्ट क्लास, जोटा कि आम टॉपिक वाइज जो स्टार्ट करें। प्रथम आम कौ टॉपिक रखा ना टेन्स। मन रखिले टेन्स। मुझे ये गोटे क्वेश्चन तुमको पचारे, टेन्स बा आम टेन्स केते भाग विभक्त कर कि कहलु, टेन्स को आम केते भाग विभक्त कर इन वन आंसर। आम टेन्स को केते भाग विभक्त कर, टेन्स को आम केते भाग विभक्त कर। देख, किछि किछि पिलांकर कहवा मुताबक जे आम टेन्स को तीन भाग विभक्त कर। किछि किछि पिलांकर कहवा मुताबक टेन्स को आम दुई भाग में विभक्त कर। ओके, देख, जदि आम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर अनुଯାयी जीवा, तो इंग्लिश रे आम टेन्स को दुई भाग विभक्त कर। किंतु जब आम ओल्ड बा आमर ओल्ड ग्रामर को जाऊे, ओवरऑल आम इंग्लिश टेन्स को तीन भाग विभक्त कर। स्पेसिफिक सेमती किसी डिफरेंट नहीं। देख, मुझे तुमको ये गोटे जिन प्रूव कर दूँ। अच्छा, टेन्स माने कौन? जदि मु तुमको कहे टेन्स, टेन्स ର ମିନିଂ କଣ କିଏ କହିପାରିବ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଟେନ୍ସ? ଟେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ କାଳ, ମାନେ ଟେନ୍ସ ର ଓଡିଆଟା ହଉଛି କାଳ। ମାନେ ଟେନ୍ସ କଣ? ଟାଇମ କୁ ବୁଝିଥାଏ, ପିରିୟड ଅଫ ଟାଇମ କୁ ବୁଝିବ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟେନ୍ସ ଅର୍ଥ କଣ? ଟାଇମ କୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ନା ନାଇଁ? ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ କହିଲେ କାହା ବୁଝିବା? ଟାଇମ, ସମୟଟା କୁ ନେଇ ବୁଝିଥିବା। ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ବା ପାଷ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ବା ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛେ। ତ action with respect of a time। ओके, थैंक यू। ताहले इनडायरेक्टली अर्थ होची जे टेन्स रो अर्थ होची टाइम। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन होची फ्यूचर रो अर्थ कोन? फ्यूचर कहले हम काहा बुझिबा? फ्यूचर इज ए कोन? टेन्स ना टाइम? फ्यूचर इज ए कोन? फ्यूचर कहले हम काहा बुझिबा? साधारणतः फ्यूचर को आम इनडायरेक्टली कौन कहूचे ना टाइम बिल कहूचे। फ्यूचर को इनडायरेक्टली आम कौन कहूचे बा आम फ्यूचर यदि आम कहबा टाइम को कहूचे। देखो, एटा होची मैथ रो फॉर्मूला भली काम कला। टेन्स इज इक्वल टू टाइम, फ्यूचर इज इक्वल टू टाइम। ता तो टेन्स इज इक्वल टू फ्यूचर। तुम माने तो मैथ करूछ, एथर मते को प्रूव हेलो नाही। टेन्स तो अर्थ तुम कहूछ टाइम, फ्यूचर अर्थ भी टाइम। जब टेन्स इज इक्वल टू टाइम, फ्यूचर भी टाइम, तो टेन्स इज इक्वल टू फ्यूचर। तो सेटा मैटर नाही जे टेन्स केते प्रकार तुमके इंटरव्यू रे पचारिबेनी ना। टेन्स तुम यदि कहबो दी प्रकार, भूल भी नहीं। तुम टेन्स यदि कहबो तीन प्रकार, तो भी भूल नहीं।
टेन्स जदि आम फ्यूचर कह टाइम कह टेन्स कहबेनि ता भी भूल नहीं, कारण आम मैथमेटिकली प्रूव करदे जे टेन्स अर्थ हो टाइम, फ्यूचर अर्थ भी टाइम, सो दैट टेन्स इज इक्वल टू फ्यूचर। तो समय चक्र को आम तीनो पार्ट डिवाइड कर, तो से ही आम कही कौन टेन्स। आ मुझे जो इंग्लीश तुमको पढ़ेबी टे मुंडा मेथड रे पढ़े ना, तुमको मुझे माने इंग्लीश रूल एंड रेगुलेशन वे जी ना, इंग्लीश को तुमको आज माने माने जमती आमे माने ओरिड हे पढ़ो घोषियार अच्छे रूल घोषियार अच्छे सेमती ना, पूरा ओवराली मुंडा मेथड रे नहीं जीवी। एति तुमको मु ग्यारंटी देवी लाइफ रो बेस्ट तुम इंग्लीश आज ए ग्रामर हिसाब से तुमको मु देवी। आतिक जिनस ही तुम एनफ रही कौन गोटे एसे लिखार हो, थीसिस राइटिंग लिखार हो, ग्रामेटिकल क्वेश्चन आसबार हो, कौन जगह तुमको ये बेस्ट तुमको दिखाई। चलो तापर देखिए समय चक्र बा समय को लेकर आम तीनो पार्ट रे डिवाइड करछे। समय को आम केतोटी पार्ट रे डिवाइड करछे, तीनोटी पार्ट रे आम डिवाइड करछे। देखो बर्तमान मु पाठ तुम मानक पढ़ुछि, दैट इज द प्रेजेंट टाइम, दैट इज द प्रेजेंट टाइम बा आम प्रेजेंट टेंस बोली कहबा। सकाळे आम मैथ क्लास करथिले सेटा होछि पास्ट, सकाळे आम मैथ करथिले सेटा होछि पास्ट। इवनिंग रे मु तुमरो ज्योग्राफी क्लास नेबी सेटा होछि कोन फ्यूचर, सेटा होछि कोन फ्यूचर। तार तो समय चक्र को आम तीनो फेज डिवाइड कर, गोटे प्रेजेंट, गोटे पास्ट, गोटे फ्यूचर। तो से दृष्टिकोण आम टेन्स को केते भाग विभक्त कले ना, तीन भाग विभक्त कले, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बा टाइम बेली जाको कहूछ। चलो आज आम पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस ऊपर आज डिस्कशन करबा। तो मोर एटी गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट जे प्रेजेंट टेंस को आम केते भाग विभक्त करछे बा प्रत्येक टेंस को आम केते भाग रे विभक्त करथाउ। मन रखिले से प्रेजेंट टेंस हो किबा पास्ट टेंस हेथौ किबा फ्यूचर टेंस बा टाइम हेथौ, प्रत्येक को आम चारि भाग विभक्त करछे। प्रत्येक को आम केते भाग विभक्त करछे, चारि भाग विभक्त करछे। गोटेला सिंपल प्रेजेंट, तापर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तापर आसला कोन परफेक्ट, गोटेला परफेक्ट कंटीन्यूअस। तार तो आमे केते भाग विभक्त कर, चारि भाग। गोटेला सिंपल, गोटेला कंटीन्यूअस, गोटेला परफेक्ट, गोटेला परफेक्ट कंटीन्यूअस। जेतेबेले मु तुमको धीरे धीरे पढ़ेबी आ ऊपर तुमको आहुरी नॉलेज आसीबो। काहेकि गोटे पिला जेतेबेले आमे वर्तमान देखिबा, जेतेबेले 1 क्लास बा 2 क्लास रे तुम माने थिलो सेबेठु इंग्लिश पढ़ी के आसुचो, सेतेबेले जो इंग्लिश पढ़ुथलो वर्तमान से इंग्लिश किछि डिफरेंट नहीं, किंतु डिफरेंट एतिक रहिबो जे सेतेबेले इंग्लिश को आज ग्रामेटिकल तुम पढ़ुथलो, किंतु इठी इंग्लिश को आज एप्लिकेशन हिसाब रे पढ़िबा। एप्लिकेशन माने जो जिनसटा मु तुमको पढ़ौबी जे ताको केमती अप्लाई करिबा, केमती से जिनसटा हमर एग्जाम रे क्वेश्चन आस्ताय से ओरिएंटेड आमे पढ़िबा। हमर पर्पस रहिबो एग्जाम ओरिएंटेड रे पढ़िबार पर्पस रहिबो। अच्छा ताले आमे प्रथमे डिस्कशन कोन करिबा ना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस रो को पार्ट को आमे डिस्कशन करिबा, मन को सिंपल प्रेजेंट। अच्छा जदि मु तुमको क्वेश्चन पचारे स्टूडेंट जे प्रेजेंट टेंस रो सिंपल प्रेजेंट कहले का बुझा, बी लॉजिकल आमे जिबा ना फार्मूला वाइज जिबा ना किछि आमे माने घुसिला टाइप जिबा। जे साधारणतः प्रेजेंट टेंस रो प्रथम पार्ट होचे प्रेजेंट सिंपल। जे प्रेजेंट सिंपल आमे का कहबा, एनीवन आंसर? प्रेजेंट सिंपल आमे का कहबा हु टेन माने एटा लॉजिकल भाव होचे प्रेजेंट सिंपल मैं का कहबा मन रखिले। अच्छा जो काम रेगुलर हुए देखो साधारणतः जदि सुब्रत कहला भाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देखो आमे फॉर्मूला ओरिएंटेड मु जाउनी, मु तुमको प्रथम आगर कांसेप्ट बुझुछि जे प्रेजेंट सिंपल मैं कहा कहबा। मन रख जोड़ा कि जनरल ट्रुथ जहाँ आम कही साइंटिफिक ट्रुथ बोली कही बा फैक्ट बोली कही कौन जिनस सूर्य पृथ्वी चारिपट घुरुची बा पृथ्वी सूर्य चारिपट घुरुची जोटा सत्य थी तेल पानी रे भासी जो एवरीथिंग जिनस सन राइज इन द ईस्ट तर्थ तो तुम्हें जहाँ को तुम्हें फील करुच जे तुमर जोटा कि चिरंतन सत्य, तो से समस्त टेंस गुड़ा कहा अंडर लिखा जाए प्रेजेंट सिंपल अंडर लिखा जाए। ओके तापर आसला कौन ना जोटा कि रुटीन वर्क माने जे मु सब सका उठले मोर टे चाह दरकार, तो ये मो रुटीन वर्क, ये मोर हाबिट, ये मोर डेफिनेटली दरकार। मु सका उठी मॉर्निंग वर्क जीवा, ये मोर डेली रुटीन बा डेली हाबिट।
ମଣିଷର ଡେଲି ଦେଖ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଷିଲା ହିସାବରେ ନବାନି, ଆକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଅ ଯେ ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ ଯୋଉଟାକ ଡେଲି ହାବିଟ ରହିଲା। ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କଣ କରେ ନା କଫି ପିଏ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ତ ଏସବୁ ଯୋଉଟା ହାବିଟ ରହୁଛି, ଡେଲି ୱାର୍କ ବା ଡେଲି ରୁଟିନ ରହୁଛି, ସେମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଅଣ୍ଡରେ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ସିଡ୍ୟୁଲ ବା ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଯୋଉଟା କି ଫିକ୍ସ ରହିଥିବ। ଧର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି 6 PM ରେ ଆସିବେ, ଫିକ୍ସ ଅଛି। ତ ଟ୍ରେନ ଲିଭ୍ସ ଆଟ୍ 6 PM, 6ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବ, ଏଟା ଫିକ୍ସ ଟାଇମ। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହୁଛି, ନ୍ୟୁଜର ହେଡଲାଇନ ରହୁଛି, ଟିଭିରେ ତମେ ଯୋଉ ଖେଳର କମେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛ, ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୋଉ ଟେନ୍ସରେ କଥା ହେଇଥାଉ? ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କଥା ହେଇଥାଉ। କୋଉଥିରେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ଯେ କୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ କେମିତିକା ୱାର୍ଡ ବା କେମିତିକା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଆସିବ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଯାହା ରୁଟିନ ୱାର୍କ, ଯୋଉଟା କି ଟାଇମ ଫିକ୍ସ ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ଟିଭି କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଡଲାଇନ ରହିଲା, ସେଗୁଡା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଆସେ। ପ୍ରତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ କଣ କଣ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତିଆ, ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, এটা ଆମ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସ୍କେଲିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିପାରିବା। କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତିଆ? କିଏ କହିପାରିବ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ? କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଦେଖ, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ୟୁଜ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏଟା କାହାର? ନା ଗୋଟେ ତୁମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲର ଫର୍ମ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ? ଯୋଉଟା କି ଆମେ जो नॉर्मल वर्ड हम कौन अफर्मेटिव सेंटेंस। तापर आसला नेगेटिव। नेगेटिव माने जोठरे कोन नॉट लागुथियो, आडला इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले कोन होछिबा? जोटा कि हम क्वेश्चन आंसर करथाउ, जोटा कि क्वेश्चन आकरे पचारथाउ। तार तो प्रत्येक गोटे सेंटेंस तीनोटी वे रे हम कहि परिबा। गोटे होछि अफर्मेटिव बा पॉजिटिव रे हम जा कहिथाउ। तापर आसला नेगेटिव, जाको नॉट लगे कहिथाउ। आउट इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अर्थ जाको हम क्वेश्चन आकरे पचारथाउ। कोन पचारथाउ? क्वेश्चन आकरे पचारथाउ। ताले प्रेजेंट सिंपल रे जे रहिबो, प्रत्येक शब्द को बा प्रत्येक शब्द को होछि प्रत्येक सेंटेंस को हम तीनोटी फॉर्म में लिख परिबा। गोटे ला पॉजिटिव लिख परिबा, जाको हम अफर्मेटिव कहूचे। गोटे को हम नेगेटिव लिख परिबा, आ गोटे को हम इंटरोगेटिव लिख परिबा। किंतु समान का स्ट्रक्चर को देखियार अछि। यदि हम स्ट्रक्चर देखुचे जे अफर्मेटिव सेंटेंस रो स्ट्रक्चर केमिता, मनुष्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ପ୍ଲେ, ଏଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆଇ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆଇ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଠିକ ହେଇପାରିବ? ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆଇ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ ଠିକ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହେ ହି ପ୍ଲେ, ହି ପ୍ଲେ, ହି ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ହି ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଇ ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ତୁମେ କହିଲେ ଠିକ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ହି ପ୍ଲେ ଫୁଟବଲ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଏଟା ରଙ୍ଗ ହବ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଟା ଆକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସାମ ରେ क्वेश्चन दिए ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ମନେ ରଖିଲେ, ଯେତେକ ଥାର୍ଡ पर्सन सिंगुलर ଆସୁଛନ୍ତି, फास्ट पर्सन मु, सेकंड पर्सन यू, आउ जी रहले थर्ड पर्सन। हम कहनु हु आर यू थर्ड पर्सन, हम कथा तो कहि दनु मु होची फास्ट पर्सन, मु जहा सहित कथा हली सेला सेकंड पर्सन, आउ जी रहला सेला थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर केस रे हम कहा को व्यवहार करिबा? थर्ड पर्सन सिंगुलर केस हम कहा को व्यवहार करिबा? एस किंबा ईएस रो व्यवहार हेते। कहा व्यवहार हेते? एस किंबा ईएस। अच्छा, ही मते को पिले हीटा को पर्सन अंडर आसुची? फास्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन तो थर्ड पर्सन? हीटा कोथरा आसुची? थर्ड पर्सन सिंगुलर आसुची। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर केस रे हम कोन यूज करिबा? प्लेस। बुझी पाइले समस्त? एवरीवन क्लियर? ताले एउठ हम स्ट्रक्चर शिखिले कोन ना आर फार्मूला होची सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किंतु वर्ब पई किछि कंडीशन अछि। जदि थर्ड पर्सन सिंगुलर थिबो
ସେଠି ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ୟୁ କତିରେ କଣ ଲାଗିବ? ୟୁ ପ୍ଲେ ହବ ନା ୟୁ ପ୍ଲେଜ ହବ? ୟୁ କତିରେ କଣ ଲାଗିବ? ୟୁ ପ୍ଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ୟୁ ରିଟେନ୍ ବା ୟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, ୟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ୟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର, ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଡେଫିନେଟଲି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ତୁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ତ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନା ନେଗେଟିଭ। ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ ଥିବ? ଯୋଉ ଆଫର୍ମେଟିଭଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ତାକୁ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ନେଗେଟିଭରେ କଣ ହୁଏ ନା ନେଗେଟିଭରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଆଉ କରିବାନି। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍, ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡୁ ବା ଡଜ୍, ତାପରେ କଣ ଆସିବ ଫର୍ମୁଲା କି କହିବ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଡୁ ଅର୍ ଡଜ୍ ନଟ୍, ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଭର୍ବ, ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଏଟା ହଉଛି ଫର୍ମୁଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଭର୍ବ ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଡୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଡଜ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଆମେ ଡୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଡଜ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଡୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଡଜ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଡୁ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଡଜ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା? କି କହିଲୁ? ମନେ ରଖିବ ଡୁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଡଜ୍ ଡୁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଡଜ୍ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଓକେ ଦେଖ ମନେ ରଖିବ ଡୁ ଇଜ ୟୁଜ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ କୋଉଟା ଆସିବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଯେମିତି ଆଇ, ୟୁ, ଉଇ, ଦେ। ତ ଏମାନଙ୍କ କେସରେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଡୁ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଡଜ୍ ଟା ଆମେ କୋଉଠି କରାଯାଏ ନା ହଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର କେସରେ। ଡଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ, ଡୁ ପ୍ଲୁରାଲ, ଡଜ୍ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟରେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ହି, ସି, ଇଟ୍। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଡୁ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଡଜ୍ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହବ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହି, ହି ଡୁ ନଟ୍, ହି ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ, ନା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ହି ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ, ହି ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ରଙ୍ଗ ହବ। କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ହବ ପିଲେ? ହି ହି ହିଟା କଣ? ହି କତିରେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଡଜ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଡଜ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ହି ଡୁ ନଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହି ଡଜ୍ ନଟ୍। କଣ ଆସିବ? ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଦେଖ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ମୋର ପଢେଇବାର ଅର୍ଥ ଯେ ତୁମକୁ ଗ୍ରାମାର ବୁଝେଇବାର ନୁହେଁ। ମୋର ପଢେଇବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଶିଖିବା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଓ ଡବଲ ଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମତେ କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବ। ସି ଡଜ ନଟ୍, ସି ଡଜ ନଟ୍, ଓକେ ସି ଡଜ ନଟ୍ complete the work, the work on time। ମତେ କହିଲେ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? he does not complete the work on time, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିଦଉଛି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା? ରଙ୍ଗ ନା ରାଇଟ? କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟ୍ରୁ ଆସୁଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଆନ୍ସର ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ ହେଲା କୋଉଠି? କୋଉଟାକ ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଟାକ ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଯୋଉମାନେ ରଙ୍ଗ କହୁଛ ମତେ କହିପାରିବ ଯେ କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆନ୍ସର କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଠିକ ଅଛି କେହି ଜଣ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କହୁଥିଲ କୋଉଟା ରଙ୍ଗ ହବ କହିପାରିବ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁ ଆନ୍ସର? ଠିକ ଅଛି
अच्छा कुनी आंसर को तो भूल ना ठीक कुनी। ठीक ଅଛି। थैंक यू। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି, ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଏଠି କଣ ହବ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ସହିତ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଦିଟା କେବେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। କେବେ ବି ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଡଜ୍ ନଟ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଖାଲି କଣ ହବ? କମ୍ପ୍ଲିଟ। କନସେପ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମତେ ଖାଲି କହିବ ଭୁଲ ଅଛି କି ଠିକ ଅଛି। ସି ଡଜ ନଟ୍ ସି ଡଜ ନଟ୍ ନୋ ସି ଡଜ ନଟ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍। ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ସି ଡଜ ନଟ୍ ନୋ ହାଉ ଟୁ ସ୍ୱିମ୍। ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି ପିଲେ, ମତେ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସରେ ଅଛି ବୋଲି ମତେ କହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବାଇକ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବାଇକ୍, ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ କହିପାରିବ? ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବାଇକ୍, ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ? ବା ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିବି ଆଇ am a dancer, I am a dancer, এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ଟେନ୍ସ? ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ହାଭ୍ am କୁ ଦେଖିକିରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେଫିନିଟ କଣ? ଡେଫିନାଇଟ। ଦେଖ ଏଠି ହାଭ୍ କିମ୍ବା am ଏଠି ଭର୍ବର କୋଉ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ନା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏ ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ଦେଖ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କିଏ କହିପାରିବ? ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ସବୁ କୋଉମାନେ? ମନେକ ଇଜ, am, are, be, do, does, ଓକେ ଡୁ ଡଜ୍ ହାଭ୍। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦୁଇଟି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ରିକେଟ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆମ୍ ଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଠିକ କହିପାରିବ? ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆମ୍ ଟାକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କୋଉ ହିସାବରେ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ତା ଅର୍ଥ ମନେ ରଖିବ, ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ ଟା ଏଠି ଆମେ କୋଉ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନା ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? এটা ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? কি କହିପାରିବ? ଏଠି ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନା ମେନ୍ ଭର୍ବ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ। ମେନ୍ ଭର୍ବ ନା ହେଲ୍ପିଂ କୋଉଟା ଆସିଲା? ଇଠି 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 କୋଉଠି ହେଲ୍ପିଂ ହବ? ଏଠି ଆମେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଟିଚର ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି, ଏଠି ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଓକେ ଏଠି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନୁହେଁ। ଓକେ ଚାଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ନୋଟ କରି ଲେଖୁଥିବ। ଦେଖ ଦେଖ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦିଟା ୱେରେ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା।
आज हेल्पिंग भर्ब हिसाब से व्यवहार करिपरिबा आज मेन भर्ब हिसाब से व्यवहार करबा हेल्पिंग भर्ब माने जेतल मु कहूची आई एम प्लेइंग क्रिकेट तो ए जगह आम टा आज हेल्पिंग भर्ब मु जब कहूची आई एम ए टीचर कह कहि दोची ए जगह आम टा भर्ब हम को प्रकार भर्ब एटा होची मेन भर्ब भर्ब रो फास्ट फॉर्म एटी व्यवहार कराला एटी को हिसाब रे व्यवहार कले भर्ब रो फास्ट फॉर्म अच्छा मु कहली आई बा ही हैज ए कार হি হ্যাজ এ কার এটা ঠিক আছে না ভুল ଅଛି হি হ্যাজ এ কার ঠিক ଅଛି ନା ভুল ଅଛି হি হ্যাজ এ কার ঠিক ଅଛି ନା ভুল ଅଛି ঠিক ଅଛି আচ্ছা এই জায়গায় যে হ্যাজ এটা আচ্ছা মতে এটা কোউ প্রকার সেন্টেন্স প্রেজেন্ট সিম্পল না পারফেক্ট না কন্টিনিউয়াস না কোন ঠিক আছে এটা কোউ প্রকার সেন্টেন্স এটা সিম্পল প্রেজেন্ট সিম্পল আচ্ছা এই যে হ্যাজ এটা ভার্বর ফার্স্ট ফর্ম এই যে হ্যাজ এটা ভার্বর ফার্স্ট ফর্ম হয় কি না এই জায়গায় যে হ্যাজ এটা লেখা আছে ভার্বর ফার্স্ট ফর্ম হয় কি না ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା ଏଠି କୋଉ ଆକାରରେ ହିସାବ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏଠି ହାଜଟା ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏଠି ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେନି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା ଆମେ ଆଜ ଏ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଜ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଆମେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ମନେ ରଖ ହାର୍ଡ ୱାଜ ডিড ওয়া এମାନେ ହେଲେ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ତାପରେ ଆସିଲା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ କିଏ ସେ ମୁଁ କହିଲି ହାର୍ଡ বা ବିନ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ହାର୍ଡ ବିନ୍ ଯୋଉ କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ କହିପାରିବା ତ ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଜି କ୍ଲାସଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେହେତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମ ଦେଲି ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲେଖଉଛି ହଁ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହବନି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ପିଡିଏଫ୍ ଆକାରରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ଲେଖା ହେବାକୁ ପଡିବନି କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଲେଖିଲେ ସମୟ ପଳେଇଯିବ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତ ବାକି ଯେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନେବି କିଛି ଲେଖିବିନି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ ସହିତ ସେୟାର କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି ତୁମକୁ ସେଇଟା ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଡିଏଫ୍ ଦେଇଦେବି ଓକେ ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜିଏଲ ର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ସିଜିଏଲ ର ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଜିଏଲ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ କରନା କାହିଁକି ନା ସିଜିଏଲ ର ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛି 199 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଚ୍ ଆସୁଛି ବେଷ୍ଟ ହବ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋତେ ଆଜି କଲ୍ କରିଥିଲେ ୱାର ହବ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ହବ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ହଟା ତମ ଫୋକସ କର ପାଠ ଉପରେ ଭାବିଦ କୋଭିଡ ସମୟରେ তুমি କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛ ତ ସେଇଭଳି ତ ତୁମେ ଏବେ ପୁରା ଫୁଲି ଫୋକସ କର ପାଠ ଉପରେ ୱାର ହବା ଯାହା ବି ହବ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖ ନିଜ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖ କାରଣ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ହ୍ୟାମ୍ପର ହବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ